मोर ना होची सुनाधर कुमार सेठी आसी आइए तमरो गाना रास्ता घाट असुविधा होची पानी पीवा भाई भी असुविधा होची से विषय नहीं करी तुमको सुविधा कर देबी मोर भी गोटे काम अछि ए भाड़ ऊपर किछि गछ पुट नाही पूरा कांगरा अछि से कांगरा तो की दरकार दोती चाष बास की चहु नै छी हां एते तो किछि खरा होले ना से माटी का मो गोटे माइनिंग हिसाब रे से माटी काटी उठे दुई मुनेबा आछि सेटा तुम गाँव रो तो राजी हेले तुम रास्ता घाट ठीक होबो रास्ता घाट करबी तापरे लाइट भी रास्ता गोल लगाइबी ए रास्ता लाइट लगाइ दे तो पूरा गाँव पूरा ऊपर दिसबो तापरे शीत दिन आइला अमरे भी तुमको देवी अमरे भी गुना होबो हमर गाँव रे तो बहुत लोग थिले बाबडी लोग तनारे पूरा तर होतिरे एतपाई मु कमल भी आइछि कमल भी देबी तापर हमरो सरपंच आइला सब मोटी के कमल देबी सब जगह भाई बन जाबे हमर गाँव लोग क्या कोता दादा भैया की सरपंच आइला बोलती तापर मु कमल जाय सब কথা बात ओ भाई ने नमस्कार नमस्कार सरपंच हिसाब रे गोटे चिठी गोटे फाइल अच्छे नोटिस आसला जोटा कि कंपनी वाला मिसे तुम सहित जोगाजोग करेंगे तो तार मत भी चिठी देखले कि गाँ लोक मान बुझा सुझा करूँ से आमर अंचल विकास करबे सब किसी करेंगे पानी सुविधा पीवा रास्ता और स्कूल मेडिसिन स्वास्थ्य व्यवस्था सब किसी व्यवस्था करेंगे कि जहाँ सुविधा हम सुविधा होता है गाँव लोक गाँव लेवल सब करदे वार्ड मेंबर मान बुझा सुझा करके आपण जो कहते कि एटा माली डंगर टांगरा আছে যাইটা মিশা আছে বলি কইলাস নি আমি সেতে পূর্বপুরুষ দাঁড়ি করে গরু চড়াই আইলুনি সেটা কোম্পানি वाला কথা না কেউ মিশা নাই আমি খালি রাগো দে বটিকা দাঁড়াই দে অলপ রোড কে সফা করে দে করে আমার জঙ্গল মে বল के দেবো সেটা কেউ মিশা না আমার অঞ্চল লোক দেবা চাইছে কি কেউ মিশা না পারে সেটা তো আমি কোম্পানি के দৌড় বিরোধ করিনি কেউ মিশা আদানি কোম্পানি के নতো কিংবা যে কোনসি কোম্পানি আসো আমি দেবা কে নতো जो आनी कंबल से नहीं जाए तो हमको दरकार नहीं। हेलो आगे आगे जुआर किंतु हमर मारी डंगरे खाइना नाही बोली केंती कइलासनी बाबू तू सरपंच बाबू ओई करी ना जानोस की माली डंगरे खाइ काइटा আছে खाना আছে तो देखा मुई टिप्पणीदारी করে আইলি আছি तुमके देखाइबी की खाइ काइटा আছে ए डंगरे सियाड़ी मिललानी की নাই ए डंगरे पिट खाना আছে मिललानी की নাই हमर मां बहिनी मन আজি পিতা রাজি খাইবো বলি না পিতা করিছিলে এটা রানী তোমার কাছে দেখা সব মা মন দেখাইছি চিনস কি নাই চিনলো আর ফসল হয় নাই বলি কইলাই যে এ ফসল মিছা মুই আনি আছি তুমি সব লোক দেখা আরে আমার কোম্পানি वाला আমার सरपंच बाबू के खाइला বলি ঠকলা আমি না জানো আমি आदिवासी लोग देशिया लोग खाइ खाइला मंत्र পড়াই করি আমার सरपंच बाबू के ফাটাই আছে तो सरपंच बाबू के दारू करू सबू मिसी करी सबू आके फाचारू केंती खाइटा संगे गाला राइला कथबार्ता होइला ए बाबू के ठीके फाचारी देखुनी आसा सबुला का लोक मिसी करी अरे ना सरता सुनला के जेतरी जा होइछि सरकार कंपनी तरफ सब फैसिलिटी दिया होइछि सेना देखन तो आगे कोनोसी कंपनी ग्राम सभा करिकरा आपनकर रागो धरी जा तो हमको कोनोसी कंपनी दरकार नै हमर जंगल हमर पाके ताऊ पूर्व पुरुष धरी करी अछि आकु मिसा ताऊ हमें केबे ले एई जंगल काटबा को देबु नै आपण जा तो आपनकर रागो धरी की Adani company go back. Adani company go back.
ଠିକ ଅଛି ମୋ ହାତରେ ଆଗାମୀ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି ଆଉ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଯେମିତି ମିଶି ସୁନ୍ଦର ହେବାର ଅଛି ମୋତେ ସାଙ୍ଗା ସବୁ ବହୁତ ଛାପିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଭୁଟୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ ଯାକ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଲିକୁ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିନା ଘରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ପଇସା ଆକାରରେ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ବହୁତ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ନହେଲେ ପାରିବ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଏକତା ହେଇଗଲେଣି ଠିକ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବଲର ଦରକାର ପଡିଲେ ବଲର ଦେବୁ ଯାହାକୁ ବୁଲେଟ ଦରକାର ପଡିଲେ ବୁଲେଟ ଦେବୁ ଆମର ଯଦି 12ଟା ମେମ୍ବର ଅଛ କାହାକୁ କଣ ଦରକାର ଆମକୁ କୁହ ଯାହାକୁ ବୁଲେଟ ଦରକାର ପଡିଲେ ବୁଲେଟ ଦେଇଦେବୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ବଲର ଦରକାର ପଡିଲେ ବଲର ବି ଦେଇଦେବୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ତମର ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ଏବେ ଆପଣ ବାଡାର ଲୋକ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଠିକ ନାହିଁ ଆମେ ଯେବେ ଆଦିନିବାଲା ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବୁ ସେଦିନ ଆମେ ତମର ସବୁ ବିକାଶ କରିବୁ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ହବ ନା ଠିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ 50,000 ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ଆମକୁ ଦେବେ ହେଲା ପଇସା ପାଇଁ ଆମର ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦେଇପାରିବେ ଯାହାକୁ ମଦ ଦରକାର ମଦ ଦିଅ ଯାହାକୁ ମାଂସ ଦରକାର ମାଂସ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଗେ ସେ ପାହାଡ଼ ଦରକାର କି ମଦ ପିଇବ ବାବୁ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ କହିବାର ଅଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ବି ନିଜେ ଶୁଣିବେ ମା ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯଦି କୌଣସି ଗଡ଼ବଡ଼ ହବ ଅସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ ଫୋନ କରିବେ ହେଲା ଆମର ତହସିଲଦାର ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ତମେ କେବେ ଡରବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲେ ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇବାରେ ଯିବ ହେଲା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ ନମସ୍କାର ଆମର ଗାଁ ଲେଭେଲରେ ଯାହା ଭୋଜିଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ତେଣକେ ଯାଇକରି ଭିଡ଼ିଓ କର ହଁ ଆମନ କେନ୍ତା କରିବ ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ମିଶା ପଇସା କୋଉ ବାବଦରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ବାବଦରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କରି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଦଲାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଜନତା ପାଇଁ ନା ସରକାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛି ଜନତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାବି ସରପଞ୍ଚ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତମେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ଯେକୌଣସି ହିସାବରେ ତାକୁ ଋଣ ଆଣିବେ ତାକୁ ଆଣିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୁଁ କରୁଛି ମୋତେ ତୁମେ ଏତେ ଚିହ୍ନିବ ପକେଇ ସେମିତି ହେବାର ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ତାକୁ ତମର ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ବୋଲି ଉନ୍ନତି କରିବା ପକେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପଇସା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଜନତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା କେବେ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ ଆମର ଯେତେ ବି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏଟା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୋଲି ଆପଣ ବିନା ଗ୍ରାମ ସଭା ବିନା ଇଏରେ କେମିତି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଜନଶୁଣାଣି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ମାଗି ଖାଇକି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ମାଗିକି ଦେଇଦେବେ କି ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଜନତା କାଲି ଏଟା ଦେଖି ଦେଖି ଚୁପ ରହିବେ କି
बाबू चेष्टा कर बाबू লোকর মতামত নেবে নাই কিছু নাই এটা কোন লোকମାନଙ୍କ প্রতি অন্যায় চালি নাই बाबू डाबू এটা কোন লোকମାନଙ୍କ প্রতি অন্যায় চালি নাই কি ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଦେବୁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଠାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ बाबू ଯେବେ ଯାଏ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସେ ଯାଏ କେବେ ହେଲେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମିଟିଂ ର हेलो सर एक बार विरोध करें आपण माने तहसीलदार फॉरेस्टर सहित ଏ ସୁଭାଷ ଭାଇ नारा ठीक है हम के मारे खेत ले रहे बिल्कुल କହିବା ଲୋକ ରହିଲେ କହିବା ଲୋକ ନାରାଜ আমার জমার দেবু নাই ଦେବୁ ନାହିଁ ଦେବୁ ନାହିଁ নাগেশ্বরী জিন্দাবাদ 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 আমার জমার দেবু নাই আদানি কোম্পানি গো ব্যাক পুলিশ প্রশাসন গো ব্যাক আড়াই কলেক্টর গো ব্যাক আমার জমার দেবু নাই কোম্পানি বালা গো ব্যাক ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେବେ ଯାଏ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଯାଏ ନେବେ ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ପୁରାପୁରି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯେବେ ଯାଏ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ଏନେ ମାନେ ମେଟେଲ ମାନେ କାଟା ଇట్లా ସାଲେ 10 ଟଙ୍କା ଅଡିଆ ମଗା କାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଠାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ପୋଲିସ ଆଉ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ସବୁ ମିଶିକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲିଜ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା କେବେ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ ଅଫିସର ବେଶୀ ପାର୍ଟି କରୁଛ ଗାଡ଼ିରେ ବସା Adani Company Gope! Adani Company Gope! Adani Company Gope! এরপরে মনোমুখী শাসন চালিব নাই সরকারর মনোমুখী শাসন চালিব নাই সরকারর মনোমুখী শাসন চালিব নাই আদানি কোম্পানি গোবে আদানি কোম্পানি গোবে আদানি কোম্পানি গোবে नागेश्वरी माली डगर के नागेश्वरी माली डगर के नागेश्वरी माली डगर के